sa kakinabuhi. Nining kabuntagon, ang atong mensahe maigsoon, mura ba ka ng nakulikta po sa atong panahon. Nga naman, wala po nituyo nga, nagsiguro-ulan kay atong biyang last Sunday, last month, dito sa Upper, mamuntoy pag-announce nga, ako'y gitahasan ni Pastor Librero, mamoy magbarog karon magdala sa iyong mga pulong. Atong pagkagabi maigsoon, naginahina na dayon ko research. No, naghinay-hinay ko pangayo og kanang giya sa Ginoo. Nag-research ko mga mensahe nga unsay angay dad-o na tong mensahe karon itag nasa buntag. Katong panahon na sige pa tong init. Ting-init pa to, street pila ka semana. Og niana si manahan lang or atong last week siguro maigsoon. Naghinay-hinay nagsugod-sugod ang ulan. No, kay pila na man pud kagabi nang uli nga sige may kahumot sa ulan. Pero salamat sa Ginoo nga ning kabuntagon nagabarog ta mawalay hilanat, no? Na salamat sa Ginoo hangtod kay ramurasa ni agi hapon ta likon og panglawas. Og salamat sa tungboy nga Dios nga sa niana, no, sa atong mensahe ning tagna sa buntagon sa ako nang gikaingon murag ning kunekta sa atong panahon. Ang ato ang tema maigsoon ning tagna sa buntagon, unos or bagyo kauban si Kristo. Salamat sa atong mga Dios. Kung mayon tag unos o bagyo, dili na siya basta-basta. Ano naman? Lahi ang bagyo, lahi ang unos, o kanang normal lang ang ulan. Naunsa may kalainan? Ang normal lang ang ulan mo igsoon, kung normal lang isang ulan, mura sa ulan maging siya nga, ulan rin yun. Pero gani og nahi unos, bagyo, nagsagol na. Kung sa'yo nagsagol, hangin, kusog na ulan, di ba? Usahay na apay, linog, unos man, ang iskutan. Linog, mga kagubot, kaguliang sa tuba, dako kay kalainan ang normal nga ulan o ang bagyo. Karon, kung mag-isgot o bagyo maigsoon, akong pangutana. Nindot or murag medyo makalisang? Usahay, muratag, makuyawan ka naman. Samot na karon sa atong dapit, sa kawasan nasod na gilinog ko kayo. Nga bisa na nagkong building sa Thailand to, no? Myanmar. Dagko kayong building nga tuwad tungod sa kakusog sa linog. Mga igsoon, kung atong pangalanungan pag-ayo, bisan di ayo kung saan na siya pagpundar, bisan pagpila ka engineer, ang magtabang, kung magtukod tag dagkong building, bisan pag-unsa kalikon, ang pagkatukod sa mong building, pag moabot ang kakulian, nga itukod sa Ginoo, usa ka paghuyop sa linog, wa kay makapugong. Tumbang yun. Wa kay kapugong ang ilang likon nga pundasyon. Ano man, tungod kay, ang ilang gitarukan, mao may gikusugosa sa Ginoo. Ang gitarukan sa mga yuta, mao may giyuyong-uyong ug taman sa man pagpugong. Mot pasabot, wala gyoy makapugong kung pagbuot na gid sa Ginoo. Danay ko ngalan sa atong mga Dios. Karon, ning tagna sa kabuntagon, niya sa atong gipamalandungan nga mensahe sa atong buhi nga Dios. No? Sa atong gibasa ganiya, unsa toy unang gisulti sa nianang pagkagabi no gihagit ni Hesus ang iyang mga tinunan. Unsa ang gisulti? Manglakaw kita, no? Moadto ta sa pikas tampi or di ba kanang moadto ta sa lanaw. Og nianang pagkabati sa mga tinunan maigsoon, wala sila ipagduha-duha. Nga mingkuyo kang Hesus ingon siya ang tubag, nang lakaw sila nanakay kauban sa sakayan ni Hesus. Kauban sa sakayan ni Hesus, dili ilhang sakayan. Sakayan ni Hesus ang ilang gisakyan. Kung atong lang taon mga igsoon, kung ikaw sa imong kinabuhi kung kita nga tao, no, kung atong pamalandungan to pag-ayo, sa dili pa tamato dito sa unahan nga bayan, si Hesus ko lang ni sampit kanila. Wala gid sila pagduha-duha naman. Ang ilang kasing-kasing dako pagsalig sa Ginoo. No? Kana bang dako sila pagrespeto nga o dayon sila way dagang pagulbol. Kung atong pamalandungan pag-ayo maigsoon, diya sa mensahe nga atong gibasa, sa pagsugod sa ilang paglaod, wala tayo nadunggan, wala tayo nabati, wala tayo nabasa, nga dunay mga panghitabo sa unahan nga bayan apan, yun ang pulong sa tungkol nga Dios diya sa unahan. Pag-abot sa unahan sa ilang paglawig, ming kalit og dasmag ang kusog nga unos ang giskutan ha. Ming dasmag og kalit ang kusog nga unos og kung sa giyon niya, hapit na puno ang ilahan sakayan. Ang hapit o wala, parihara na. No? Hapit naman, o wala, parihara na. Pero ang hapit po daw ay napuno, hapit po na siya na pariha. Puro hapit. Kung
atong na to may examen, kung atong pamalandungan pag-ayo, kung makayo dito nga, imposible, o ang Ginoo atong panahon na wala siya kabalo, na moabot na bagyo nga, Ginoo man siya. Makayo dito gipasubo lang ginang iya matinunan nga kabalo siya, imposible, gamahanan gud siya. Ano wala di siya nag-warning nga, di lang tamo na yun, kay naibagyo nga moabot, naiunos. Ano wala man niya na, nga naman, si Jesus Christ maigsoon, sa matag karon ng unya, nakabalo siya kung sa'yo pwedeng mahitabo. Kung atong pamalandungan to pag ayaw maigsoon, para na ko, siguro kabalo to siya ay. Nga na yung muabot nga unos, pero naalay katuyuan ng Diyos at itong panahon na sa iyang matinuan nga nung iya itong gibuhat. Mula sa atong kinabuhi po karon maigsoon, bisay nakabalo ang Ginoo nga sa unahan nga bahin, sa atong kinabuhi, doon ay muabot nga bagyo usahay, magkayantag, nga nung wala tagiwarningan sa Ginoo. Nga naman, kay ang Diyos di ay naay katuyuan sa atong kinabuhi, nga nung wala tagiwarningan sa Ginoo. Naikitesting ang Ginoo sa atong kinabuhi, iyan ang isulayan niya na mapanahon na igsoon. O sayang tao, magkayo na yun na, grabe ka Lord, wala yung kani-warning sa kuha. Wagi ko ni mong gisultihan na ngayon ang mahitabo sa akong kinabuhi. Nakapatuyan hinuon to. Usahay maigsoon, tugutan sa Dios, respetaran sa Ginoo ang ato ang kaugalingon nga, desisyon o tingwa sa kinabuhi. Usahay sa atong kinabuhi, bisan nakabalo ang Ginoo sa unahan na ba, hindi na yung mga, siguro na yung mga babag o na yung mga barriers sa atong agian sa kinabuhi. Dili tawarningan sa Ginoo naman. Tugutan sa Ginoo ang iyang katuyuan, mahitabo sa atong kinabuhi. Kung atong lang taon pag-ayaw magson, ingon ang pulo sa Ginoo dito sa unang nga bahin, hapit na puno og tubig ang ilang sakayan. Hapit pa lang. Sa ikaduha nga bahin maigsoon, kung atong pamalandungan pag-ayo, sa iyang gipukaw sa tinulaan si Jesus Christ, o sa gingon sa pulo sa Ginoo, natulog lang si Jesus. Relax kayo yung kinabuhi, bisag hapit na napuno sa kaya. Gipukaw siya sa isa ka tinulaan ingon ang pulo sa Ginoo. Magtutudlo. Wala ka ba malisang? Wala ka ba nabalaga nga hapit naman tamalunod? Nga naman nga sa unahan nga ba, nang gingon dito hapit pa rin napuno. Pag abot sa unahan, nga nag-iskot na ugalan sa Ginoo, hapit naman nalunod. Nagkalala na no? Pero hapit pa rin napuno. Pagpukaw sa Ginoo, na apil ang ngalan sa Ginoo, hapit na malunod. Usahay sa atong kinabuhi mga igsoon. Bisag layo pa kayo sa katinuod. Bisag layo pa kayo sa mapaghitabo. Usahay lisang lang kayo ta. Karon, gubot na kayo, ano man? Naabot lang og nahing si Presidente na to sa una Duterte, ang mga tao, nagkanag ikunaw na istorya, agira na gini. Wa pagani yung mga pahitabo, nag-una-una na. Usahin na ang kasing-kasing sa tao nga naman, naay limitasyon ang atong pagbati nining kalibutan na. Bisag wala pa yung mga paghitabo nga kanang bugat, bisag gamay pa lang kayo para na to tugat tako na. Pero ingon ang pulong sa Ginoo dito sa ikaduhang bahin mga igsoon, natulog lang si Jesus. Dito sa daplin nga bahin, bot pasabot, si Jesus Christ, bisan pag-unsa kada kong bagyo sa kinabuhi, bisan pag-unsa kalison nga mga problema sa kinabuhi, makaya o mahimo niya nga, mag-relax lang. Mula sa atong kinabuhi, mga igsoon, kung atong pamalandungan, walay dagko nga problema ang unos sa kinabuhi, sa dihang si Jesus, kauban nato sa kinabuhi. Kalaygon ang ngalan sa Ginoo. Isa ka na kong challenge sa kinabuhi, mga igsoon, nga sa bisan unsa nga kahimtang sa kinabuhi, sa bisan asa man nga dapit nga barog karon sa atong kinabuhi, siguro karon panahon na wala ko na sa inyong kasing-kasing. Ang uban doon ay gibugaton, ang uban doon ay wang kawala doon, ang uban wang kabalo kung sa gikinahanglan. Namurag na bugatan, namurag na balaka na sa kinabuhi. Mga igsoon karong buntag ng challenge sa Ginoo, uban na ang Dios sa tanang lakang sa imong kinabuhi o walay kabalaka nga magpabilin diha sa imong kasing-kasing. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Munang karon sa itong kinabuhi, may sumisabang nagkaguliang ang palibot. Dito mo batik kabalaka? Dito mo bati o ka ng kakuya sa kinabuhi? Nga naman, ning sagay ta kauban sa sagayan ni Jesus Christ. Kana kung ang imong gisakyan karon sakayan nga kauban si Kristo. Kung kanang sakayan nga imong gisakyan karon imuha lang ng sakyanan, mubati juga kakuya o kabalaka sa kinabuhi igsoon. Nga naman, kahibaluman ka, kahibaluman ko, kahibalota, ang atong pagbati, ang atong kasing-kasing, dunay kinutuban o dunay limitasyon sa kinabuhi. Pero nag-challenge ang pulo sa Ginoo karong maigsoon, atong ikauban, atong kuyugon si Jesus Christ
sa atong kinabuhi, sa tanang lakang sa atong kinabuhi. Sa diyang nagyon ang pulong sa Ginoo nga si Jesus Christ natulog na nga simple ra kayo. Kabalo pa mga igsoon sa akong research, no? Kabalo ko nga makahatag po niyong challenge yung kinabuhi. May nga naman, dili man ni research sa Google, Bible man eh. Sa akong research may ang Diyos sa kinabuhi. Bisan pag unsa day kadako sa problema sa atong kinabuhi, dili matandog si Kristo ana. Bisan pa day unsa ka bugat ang atong ipasan sa kinabuhi. Kung ato ingon sa Ginoo, Lord, bugat ang problema, dili matandog ang Ginoo. Asa day matandog si Jesus Christ may igsoon. Atong basahon sa sumpay. Iyon siya, may bangon si Jesus o iyang gipahunong ang hangin o ang mga balod. Iyang giingnan hunong. Og mihunong ang hangin og mibanos ang kalinaw. Isa ka pagsulti sa Ginoo may igsoon, pwedeng mawala ang tanan sa imong kinabuhi. Bisan pag nagkagulian ng kahintang sa imong kinabuhi kami sa pag-unsa kabugat ng mga problema, mga pagsulay nga nasa imong kinabuhi nga imong gilatas karon. Kung sa diha nga ang Dios mo mismo mubatlong, mupahawa sa kalisod nga nasa imong kinabuhi karon, dili na pwedeng maugmaan karon dayon kuhaon na sa Ginoo. Atong basahon ang sumpay nga bahin unsa gingon ni Kristo sa iyang mga tinun-an. Ingon siya sa Korinta. Og mingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Muna pangutana ni Jesus Christ sa iyahang mga tinun-an. Nganong nalisang man mo, wala ba mo'y pagsalig? Kung atong nataon na isang katong panahon na nagsakay sila ha, kauban sa sakayan ni Kristo, pero nganong nalisang man ang mga tinun-an? Muna na question ang Ginoo sa ilang kinabuhi, nganong nalisang man mo, wala ba mo'y pagsalig? May isa na akong balikon, ang Ginoo, dili siya matandog sa bisan pag kanang istorya sa uban ay nakumadong ka nga, murag mudatog ang tibok kalibutan sa akong kinabuhi karong mapanahon na. Sinan kang tibok kalibutan mudatog. Bukat di na. Madahan kayo mo na likay-likay. Pero bisan pag inana, bisan pag tinudo na to na. Hindi inana kadako sa kalibutan ang problema nga mudatog sa imong kinabuhi. Di yun matandog ang Ginoo na may igsoon. No? Sa iyang pangutanang, anong nalisang mo? Dili kini matandog ang Ginoo. Hatagan na to na siya o kanang ade matandog ang atong buhi nga Dios. Atong basahon sa ikaduhang bahin may igsoon. Diya sa Mark Ragyapon chapter 7 verse 24 to 30. Mark chapter 7 verse 24 to 30. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Unya mibiya si Jesus og miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Mipuyo siya sa usa ka balay nga dili siya buot nga may mahibalo niini apan wala gayud siya magatago. 5. Dihay usa kay nahan nga may anak nga babae nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya og mihapa sa iyang tilan. Ang maong babae usa sa langyaw nga didto mataos sa Phoenicia sa Syria. Gihangyo niya si Jesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyahang anak. May tisipi. Apan si Jesus mitubag. Kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga ipakaon, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. May tiutso. Mitubag ang babae. Apan sir, bisan kani ang mga iro diha ilalom sa lamisa, magkakaon man sa mumo sa mga kabataan. May tilibi. Og miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula nagikan sa imong anak. 30. Busa mipauli ang babae sa ila, og iya ang nakita ang iyang anak nga naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. Usa to ko pangutana kaniya mga igsoon, asa matandog ang Ginoo sa kadako ba sa problema kanabiyang kung atong lantawon mga igsoon, kung atong pamalandungan pag-ayo kining statement sa mga babayo ni Jesus Christ, iyang anak diyawan, di pa nagamay nga problema, di pa nagamay nga pagsulay, kanang iyang anak na yawa. Di nagamay, dako na siya. Pero sa unang bahin, pag-ingon sa mga babae, nga, sir, tabangi ko kaya kung anak diyawan, wala natandog ang Ginoo. Wala natandog. Dahil ikaduha may igsoon, doon na ba'y kalainan sa ilang statement may sunga naman. Kanto nga panahon na, ayon ang puro sa Ginoo, kung atong pamalandungan na diya pag-ayaw, may puyon si Jesus Christ dito,
nga dapit, ayon katong babae, dili ito tagadihan lang iyaw, bot pasabot. Kaysa una man, pag mga panahon na isang katong time ni Jesus Christ, para to sa mga Hudyo. Dahil katong maong babae, dili to siya Hudyo. Unsa to siya? Hintil. Bot pasabot, kung ato lang pa kayo, kung ato to siya pamalanungan, taga-Dirita, taga-Pilipinas. Dahil katong maong babae, taga-Amerika. Amora, tog si Ma'am Hisilog kita. Tagalaing nasol o taga-Pilipinas nagkuyog. One is not in from that place. Kung ato to siyang lantaw, kung ato pamalanungan pa kayo dito sa ilahang conversation ni Jesus Christ o sa maong babae, sa pagpangayong tabang ni Jesus Christ, napasumbingay magutong tubag. Ngayon siya nga dili angay nga ipakaon sa mga iro ang pagkaon dapat unahon ng mga anak bot pasabot. Pabor unta gito sa mga Hudyo. Og ulahi ra tong maong babae nga naman hintil man siya. Doon na ra bang eleksyon. Murag inani ba? Murag inani ang senaryo. Asa magkang partido asa pikas ka wa kay budget dire. Murag bang inana? No? Murag inana ang kahimtang nila maigsoon kining grasya yun ang pulo sa Ginoo. Kung ato to siyang hatagan og alahing hubad kining grasya para rin sa mga Hudyo. Wa kay labot ani kay hintil ka. Kaning grasya para rin sa Pilipinas wa kay labot kay taga Missouri man ka. Pero unsay tubag sa mong babae maigsoon, pasumbingay magud ni siya. Iyon siya, sir, bisan gani ang mga iro, ilalom sa mumho, sa lamisa, sa kananan sa mga bata, makakaon man sa mga mumho. Mumho mga igsoon. Kung atong lantaw na, akong pangutana ganiha, asa matandog ang Ginoo? Matandog ba siya sa bugat nga problema? Sa dako nga problema? Dili ang makapatandog sa Ginoo. Bisan ang imong gamay nga pagtuo sa Dios. Mo'y makapatandog sa kasing-kasing sa Ginoo. Nga naman, kung atong lantaw pagbase, mumura sinalom sa lamisa, mo'y gipangayo sa mong babae para matambalan ng iyang anak. Kagamayan ang mumho. O sa Ginoo sa pulo sa Ginoo sa diyang nadunggan niya ang mensahe sa mong babae nga Lord, Sir, bisan gani ang mga iro ilalom sa lamisa makakaon sa mumo gamay kay nga pagto maoy nakapatandog sa kasing-kasing sa Dios sa iyang kinabuhi. O tungod sa iyang gamay nga pagto o pagsalig sa Ginoo nga makaayo sa iyang anak, natandog ang kasing-kasing sa Dios. Nabisag wa sa ilabot sa budget. Kay dili ito siya apel dito na budgetan siya sa Ginoo sa grasya sa Dios tungod sa iyang pagtuo nga gamay lang kayo ngadto sa Jesus Christ. Karon ang pangutana sa atong kinabuhi, kumusta ang atong pagtuo sa Ginoo? Naa pa ba'y nabilin bisan gamay? Binan ra gyud kaluyan. Kumusta atong pagtuo? Naa ba'y nabilin? Naa pa biya pod? Unsa naa pa biya pod? Usa man pagtuha, muda ka ora nagdakay problema, muda ka ora nagdakay kinahanglan sa Ginoo. Kanusa ba nato padako ng atong pagtuo sa atong buhi nga Dios maigsoon sa panahon ng mga nagkinahanglan ta? Dili sa tanang panahon kinahanglan buhi ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Ayaw tuguti sa imong kinabuhi. Nga mabuhi lang imong pagtuo pagsalig sa Ginoo sa panahon nga dunay kay kinahanglan. Kung lantaw na ito may son, ang mga babae may son, dili sa yun, bukat kayo yung problema nga naman. Yawa ang isulod sa iyong anak. Kung ikaw karon yung anak, mayawaan. Awalay mo tubag niya, awalay mo yung simbak ko palayo. Hindi na matapag-duk-duk-duk-duk. Palanglitan. O sa kayo mo ba't yun? Hindi ka kamalisang? Hindi ka kabaguyaw-guyawan? Pero tungod sa nakitaan sa Diyos sa iyang kinabuhi sa mga babae, may isang adunay pagtuo nga gamay. Ngadto sa Ginoo hugot ang iyang pagtuo dito sa atong buhi nga Dios. Ingon ang pulong sa Dios. Tungod niya na makapauli ka na. Ora ito bang sa Ginoo? O pag-uli sa mga babae may igsoon, nung sa pulo sa Ginoo, pag-uli niya, naghigday ang anak to, yung nakita nga wala na ang yawa. Wala pa siya kaabot ha sa iyang anak. Wala na yawa, nag-una na ang gibuhat sa Dios. Usahay sa atong kinabuhi may igsoon, dili lang natong mabantayan sa atong kahintang sa kinabuhi nga ang tubag, ang solusyon sa atong pangayo sa Ginoo, nag-una na ang tubag sa Dios. Usahay, ang nakapait lang sa tao, kay maglisod tag-appreciate sa gagmay nga mabutang nga nahimo sa atong kinabuhi. Kung dili man nimo ma-appreciate ang gihimo sa imong isig katabisan sa gagmay nga butang, i-appreciate ang nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay niya nga bahin maigsuon, mudungan
mudungag ang grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Nga naman, kay tungod niya na makapalipay sa kasing-kasing sa Dios, ang ma-appreciate nato ang iyang gihimo sa atong kinabuhi. Hapit na ko man ako ning gipaspas na maison. Now, mubalik ta. No, 30 minutos naman ay. Mubalik ta sa atong gibasa ngayon sa katapusan. Kini. No, doon lang atong konklusyon. Sa katapusan maison dito kaniya sa Mark chapter 4 verse 40-41. Ato tong babalikan pagbasa sa 41. Ingon siya, apan nahibulong sila pag-ayo og nagpangutananay kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang balod mutuman man kini kaniya. Nakapamalantong mga mamingson unsay senaryo sa ilang panag-uban ni Jesus Christ o sa iyang matinunan dito sa katapusan bisan niabot na lang ang dagkong bagyo sa ilang kinabuhi kauban si Kristo. Wala pa gyud nila tinuod na ilang si Jesus Christ nga ilang kauban. Wala pa nila natungkad og kinsa si Kristo diay sa ilang kinabuhi nga naman. Nagpunta na lang man sila. Kinsa man ning tawhana? Nga bisan ang hangin o ang balod mutuo man niya. Wala pa kayo nila natungkad og hugot kung kinsa si Kristo adtong panahon na sa ilahang mga kinabuhi. Karon ang akong pangutana maigsoon sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ato na bang natungkad og kinsa si Kristo sa atong kinabuhi? Kay basin ba nahimo na po ng Kristo-Kristo karon sa atong kinabuhi? Mura ba Kristo-Kristo sa bulangan? Kinahanglan maigsoon sa atong kinabuhi atong tugkaron pag-ayo atong ibutang pagay sa sulod sa atong kasing-kasing o kinsa gyud si Kristo nga nagapamuhat sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi karon o sa umaabot nga mga adlaw sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Conclusion. Ila-ilaha. Pag-ayo ang Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi sa matag karon ug unya. Kung kinsa gyud siya diha sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Daraygon ang ngalan sa Ginoo. Nagapanindog ta mga igsoon. Amahan nga langit nun, amo kang gipasalamatan bisan sa mubo nga mensahe nga among nabatunan karon mga kabuntagon, Lord God. Nagahatag og dako kayo nga impact sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, tuguti ka katong mga pulong nga imong gipadangat sa matao sa kanamo karon nga nakahimo ng kapatandog sa among tagsa-tagsa. Kakasing-kasing nga mahimong rason, Lord God, nga mas mutubo, mas mulikon, mas mudako pagayon ang pagtuo nga naa sa mong kasing-kasing anak kanimo Ginoo. Tabangi kami Lord God sa matag adlaw sa mong kinabuhi nga magpabilin kaming ligon diha sa imong atubangan Ginoo. Kupti kami. Tultuli kami sa kanunay Lord God nga magsakay kami kauban sa imong sakayan Ginoo. Ug ako mapag-ampo Lord God ning takna sa kabuntagon sa imong magatawan. Padayon ikaw magapadayag, magapabubo sa imong langitnon nga panalangin sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amo kang gipasalamatan, gituboy ka sa wala kayo'y katapusan nga pagtuboy sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan magaingon. Amen ug amen.